श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय दले स्त्री लोक माने अपर दले स्त्री लोक कहउछंती पचारछंती सखी ये जो आसुछंती ये जो दी जण भाई आसुछंती ये राम लक्ष्मण की आर दल की पचारछंती तू राम लक्ष्मण बोली केमती जानि ना भय बपुवर रूप सोइया श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय से जी भाई का आनंद रे जाउछी ये जी भाई को आसुछंती भय बपु वरण रूप सोइया तांकरी भडिया रूप तांकरी भडिया चाली तांकरी भडिया कथाबार्ता सब ठीक तांकरी भडी तेन मु भाबुची ये राम लक्ष्मण हेइथिबे सांगे सांगे अपर दल प्रश्न कले ये राम लक्ष्मण आउ किछि पार्थक्य आ भितर नाही ना हम पार्थक्य टिके मु देखुची ना कोन पार्थक्य देखुछो ना प्रभु बे सुन सो सखी अनसंगा नागे सखी अनि चतुरा श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान नहीं प्रसन्न मुखमान सखेता सखी कथनी नहीं केता श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान जय सखी पचारे या भितर पार्थक्य कौन देखु ना नहीं प्रसन्न मुख मानस खेता से जी भाई जाते हसी हसी आनंद रे जाते याकर प्रसन्न मुख नुह एमारी दुखरे भांगी पड़छंती आउ आक साथी रे चतुरमिणी सेना तांको साथी रे एकमात्र सीता थिले आक साथी रे चतुरमिणी सेना सहित तांकर मां मान समस्त अछंती आउ ये तीन जण जाक हसी हसी गला बेले ये कांदी कांदी जाउ नहीं प्रसन्न मुख मानस खेता सखी रखई नहीं भेदा समस्त जानिले आरा सखी दल कहले ये श्री राम को सान भाई भरत शत्रुघ्न ये राम सिंहासन आनी फेरी देवा पाई ये अरण्य पथरे यात्रा करछन भक्त वत्सल भगवान की जय आगो आगो चली आगे जेतेले भारत पहुंचले कोनी ना देवघाट जो कि देवता माने समस्त देखुछंती चित्रकूटर अव्यवहित पूर्व देवगुरु बृहस्पति को देवराज इंद्र कहते गुरुजी ना कौन ना देखुछ ना भरत अरण्य पथरे केमती जाउछ सैन्य सामंत समस्त को देई हुए राम को फेरे आनी आ राम को फेरे आनिला परे हमर अवस्था कोन हो विचार करिछो ना कौन हम ना आम समस्त जमी रावण पाखे बंधा पड़ी रावण आम सेमती पूरी खटे दास बंधन जेतेबेले ये कथा सुनिले वचन सुनत सुर गुरु सुपाने सहस्र नयन नयन जाने श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान संगे संगे देवगुरु बृहस्पति भाई इंद्र तमे सहस्राक्षी तुम अच्छी समस्ते किंतु मु जान तमे अंध तमे जानी पारना ना गुरुजी आपण कोन एमिति कहउछंती ना कहिबार तात्पर्य कोन ना संगे संगे देवराज इंद्र को गुरु बृहस्पति कहिले कहले हे देवराज इंद्र तुम जानिछो जो अपराध भरत कर राम रस श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान सुन सुरेश्वर नाथ सुभाऊ निरपराध
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ସୁରେଶ ତମେ ଜାଣିଛ ତମର ସହସ୍ରାକ୍ଷ ତମର ଆଖି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ରଘୁନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେଣୁ ସୁରେଶ ରଘୁନାଥ ସୁବାଉ ନିଜ ଅପରାଧ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କଲେ ସିଏ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତି ରାଗିବେନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଯଦି ତମେ ଅପମାନ ସୂଚକ କଥା ଖାଲି କହିବ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ଖାଲି ଅପମାନ ସୂଚକ କଥା କହିଦେଲେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ରୋଷରେ ତୁମେ ଜଳିଯିବ ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ଚିତ୍ରକୂଟ ରାମ ଭରତର ମିଳନ ହବନି ବୋଲି ଯୋଉ ତୁମେ କହୁଛ ରାମ ଭରତ ମିଳନ ହୋଇ ରାମ ଭରତର ମିଳନ ହବନି ଏ କଥା କହନି ରାମ ଭରତ କେମିତି ମିଳନ ହବ ତମେ ଭରତଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯାଉ ଦେବତା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭରତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତେଣୁ ନା କ'ଣ କରିବା ନା ତାହେଲେ ଭରତ ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଛରୁ ଫୁଲ ଝଡ଼େଇ ଦିଅ ସବୁ ଭରତ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯାଇ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ହେଲା ଦେବତା ମାନେ ପଥ କୁସୁମିତ କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଭଗବାନ ବନରେ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୁଲବଲ ନର ନାରୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯୋ ଜଗଦୀଶ ଇନ ହି ବନ ଦୀନା କସନ ସୁମନମୟ ବାର ଦୀନା ଭଗବାନ ଯଦି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ବନବାସ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଏ ଗଛରେ ତ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଝଡ଼େଇକି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏ ପାଦ ଉପରେ ସେମାନେ ଫୁଲରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଇଥାନ୍ତେ ବନବାସ ଦୁଃଖ କଟେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଗବାନ ରାମ ସିନା ଖାଲି ପାଦରେ ଗଲେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପଥରେ ଗଲେ ଖଣ୍ଡବିତ ପଥରେ ଗଲେ ଭଲ ପଡ଼ିନଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ହେଲେ ଭରତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଭରତଲାଲ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଟିନା ଚିତ୍ରକୂଟ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସାରାଜ କ'ଣ କଲେ ନା ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭରତଲାଲଜୀ ଏବେ ଚିତ୍ରକୂଟ ନିକଟ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖି କରହି ସବ ଜୟ ଜାନକୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ଭାଇ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥ ଜାଗାକୁ ଯାଉ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉ ଆମେ ସେଠାକାର ଧୂଳିକି ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଛୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଧୂଳି ଏତେ ପବିତ୍ର ସେ ଚରଣ ସେ ଧୂଳି ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ହେଇଛି ବ୍ରଜ ଧୂଳିକି ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମା ରାଧା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚରଣ ରଜ ସେ ବାଲିରେ ଫୁରିକିରି ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଆଜି ଚିତ୍ରକୂଟର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଭରତ ସହିତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ଚିତ୍ରକୂଟର ଧୂଳିକି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଏପଟେ ଚାଲିଛି କଥା ରାମ ଭରତ ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ରାତିରେ ବା ଜାନକୀ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭରତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ ଆସୁଛି ଭଗବାନ ରାମକୁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭରତ ଆଜି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି ନାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ କାହିଁକି ଭରତ ଆସୁଛି ଏଇ କଥା ରାମ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବୋଲ ବେଲ ନରନାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ବାସିନ୍ଦା ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ ଭରତ ବୋଲି କିଏ ଜଣେ ରାଜା ସେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରିକି ଆସୁଛି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ରହିଲାନି ସୀତା ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ହୁଏତ ତା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାରାୟଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଭାଇ ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେବେ ନା କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେବେ ନା ଆଦେଶ ଦେବେ ଏଇଆ ମୁଁ ଆଜି ଭରତ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ ଆସୁଛି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସରଜୁ ମାଲିରେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଆପଣ ଭରତକୁ ପକ୍ଷ କରିକି ସବୁବେଳେ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହେ ଭରତ ବା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହୁ କିନ୍ତୁ ଭରତ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଭରତ ଆଜି ସେଇ କଥାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ଅକଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ କରୁଛି ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ବାନ୍ଧି ଇଏ କାଛା ମାରିଦେଲେ ଜଟା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତର୍କସ ତୃଣୀର ଧରି ପକେଇଲେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲେ ଆଜି ଭରତକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖେଇଦେବି ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ ରାମ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭରତ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ଭରତକୁ ଇଏ ଭାବୁଛୁ ନା କାହିଁକି ଏ କଥା ଭାବୁଛୁ ନା ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନଟାକୁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କରିବା ପାଇଁ ଭରତ ଆସିବ ଆରେ ମୋ ଭରତ ଭାଇ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଜାଣିନୁ
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରେମ ଅମଦର ବିରହୁ ଭରତ ଅୟୋଧ୍ୟା ଗଭୀର लक्षण को बुझे बोले लक्षण भरत तू यही कथा भावुचु अरे ये जो समुद्र क्षीर समुद्र टिके कांजी पकई देले क्षीर समुद्र पानी छिड़ी जीव दही हो अरे जानी भरत मोर एमती भाई सी ये सब कथा छाड़ ये अयोध्या राज सिंहासन कौन तक जदि विधि हरि हर पद दब सी चाहिए ना तेणु भरत मोर भाई मुझे जानी कबहू कांजी श्रीकरणी क्षीर सिंधु बिन स्थायी क्षीर सिंधु को जमी टिके खटा पकईदे क्षीर सिंधु जल छिड़बनी नष्ट हेनी ठीक सेमती भरत विधि हरिहर पद पाइले ये अयोध्यार सिंहासन ता आगे कौन तुच्छ सिंहासन पाई भरत एमती कर तेणु जिते ये कथा बुझेदेले आगे मारिबा जिते चिंता कर मन रखिता तू मारी पार ना किंतु तू दिने दुधरे शोई पड़ी बात शोई पड़ी बेले दुधरे से भरत तुझे साहय कर भगवान भरत श्रीराम मुखर ये कथा बाहरी सागे सागे भरत को कहे लक्ष्मण को कहले लक्ष्मण मु बापा शपथ नहीं कहूँ भय भुवन भरत सम भाई नाथ चरण पितु सर चरण दोहाई नाथ शपथ पितु चरण दोहाई मु पिता चरण देखिए शपथ नहीं कहूँ भय भुवन भरत सम भाई भरत भाई भाई ये संसार कारण भाई समान भरत नाई नथिलो दूतपणे हनुमंत संसार भितर ना कहीं राम राजा कहीं समय अभाव ये सब कथा हो पारुनी तेणु आपण मान क्षमा मागी नौ भरतलाल कौन कर चली लक्ष्मणलाल कहीं बसीगले एवं भरतलाल जो प्रभु निकट में पहुँचले प्रभु निकट में आज्ञा भरतलाल गंगा बाली गला बेले मागिले चारिटा जिनिस कौन मागिले ना अरथन धर्मन काम रुचि गति न चाह निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह घर माग गंगा जमुना सरस्वती मागिदे कहले मोर किसी दरकार नहीं माँ को त्याग निज धर्म आर महान करई भरत कहले मो निज धर्म को त्याग कर भिक्षा मागुची आप कथा आसला कौन ना निज धर्म भरत कहते राजपुत्र क्या मागे ना मुझे आज राजपुत्र नुह मुझे आज भिकारी मुझे मागुची तुमको मत श्रीराम पाद तले आश्रय दियो ताकर भक्ति एपटे किए गंगा जमुना कहते ये गंगे जमुना तुम मैंने हूँ आमर भौणी शुल्क ना कौन केमी भौणी ना भगीरथ गंगा को आनी जमुना हूँ सूर्यंकर भौणी ए झील जमुना तेणु ये गंगा जमुना ये सूर्यवंशर तेणु भरत जो मागुंट कहते माँ कहते पीठ त्याग निज धर्म झील मान आम राजवंश मगा जाए झील मान दान दि जाए किंतु मु आज आपण मागुची मो धर्म को त्याग कर कौन मागुची ना आपण पाखे किसी मागुनी मु रामकर प्रेम रामकर पदर शरण मागुची रामकर पदर को मागुची रामकर स्नेह को मागुची रामकर मंत्र मागुची बोल भक्तवत्सल भगवान आज जिते पहुँची गले भरतलाल कौन कले राम के पाखे पहुँची जाती माही नाथ माही गोसाई भूतल घरे लक्ष्मण नाई राम भगवान बसी अदूर लक्ष्मण बसी भरतलाल कौन कले शत्रुघ्न सहित जाई सांगे सांगे पाद तले पड़गले कहले माही नाथ माही गोसाई ए प्रभु मत रक्षा करे अधम भरत को रक्षा कर अधम भरत को रक्षा कर कही भूतल पड़गले लक्ष्मण देखुं भरत आसी भगवान पाद तले पड़ आटस्वर चित्कार प्रभु मत रक्षा कर जे भाई कही पारना राम कही पारना हे प्रभु भरत आपन को प्रणाम कहीं अल्प समय पूर्व लक्ष्मण जो कहले भरत को मारे मु आज भरत युद्ध शिखई देवी से राम कठोर हो गले राम भरत लक्ष्मण को कहले भरत बढ़िया संसार में भाई ना तू ये जो वचन कहलु ये वचन तो सीधा प्रतिपादित हम किंतु भरत तेणु लक्ष्मण को मन टी भागी जाए तथापि काल विलम्ब लक्ष्मण कहले सांगे सांगे उठी कर जोरी राजा आगा ए
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ କର ଧରିକି ମାଗିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭରତ ପ୍ରଣାମ ଭରତ ରଘୁନାଥ ହେ ରଘୁନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପଡ଼ିଗଲା ରାମଙ୍କ କାନରେ ବସିଥିଲେ ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନୁ ଧୁନିର ଅଛି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ମୁଖେ ରାମ ଶୁଣି ପ୍ରେମ ଅଧୀରା କହୁ ପଟ କହୁ ନିସଙ୍ଗ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ରାମ ଭଗବାନ କେବଳ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରଟି ଦିହରେ ଅଛି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସନ୍ତ ଶିରୋମଣି ତୁଳସୀକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ରାମ ଆସିଲେ ଭରତକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ ବା ଭରତଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଗାମୁଛାଟା କାନରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ତରୀୟଟା କାନରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ଧରତୀରେ ଧରିଦେଲେ ତାକୁ ସବୁ ପାଡ଼ି ଦେଇ ଭରତକୁ ଆଜି କଳାକୃତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ତ ଶିରୋମଣି ତୁଳସୀ କହିଲେ ଭରତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭରତ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଏ ଚାରିଟାକୁ ଭରତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ରାମ ଭଗବାନ ଆଉ କାହିଁ ରଖିବେ ରାମ ଉଠିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କହୁ ଧନୁ କହୁ ଶୃଙ୍ଗ କହୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଏ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ରାମ ଭଗବାନ କଲେ ଭରତକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। ମୋ ଭରତ କହି ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଭରତ ରାମକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ରାମକୁ ଭରତ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ଗଛକୁ ହଇଲ